One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Football field sa City High, punduhan sa Special Education Program sa City Hall. Approved na sa second and final reading sa Konseho ang resolusyon nga nagtugot kang Mayor Indy Uaminal nga mosunod og kontrata alang sa project construction sa football field nga namahimutang sa oval sa Usame City National High School. Ang pundo alang sa pagpalambo sa football field sa City High, kuwaon sa Special Education Program sa Asenso Usamis Administration. Mismo si Honorable City Councilor Saulo Salvador, ang chairperson sa Committee on Infrastructure sa Konseho ang biduso sa resolusyon. Nasaran nga gipunduhan sa Special Education Program sa City Hall ang maong proposed project, gumikan kay tipikog bahin na gihapon kini sa kalambuan sa mga estudyante nga mahiligon sa sports, labi na sa football game. Ang maong sports facility, dili lang mapahimudsan sa mga estudyante mismo sa Usame City National High School apan sa uban pang mga tulungaan o grupo nga gustong modula o magbansay sa football soccer game. Ang Asenso Usamis Administration wala lang magtumong sa academic potentials apan bisan pa man sa tanang sports event gumikan kay managsama kining mudala og dungog sa mga kabataang usamisnon so maabot nga panahon. I move to pass a resolution authorizing the local chief executive to enter into a contract for the improvement of football field at Usame City National High School at Barangay Lamaan, Usame City, and perform all acts for the implementation of the project funded from the development, improvement of schools, sports facilities program of the Special Education Fund of 2024. Madam Chair, I move to pass this resolution on first reading with reservation. Move for first reading with reservations. Motion approved. Madam Chair, for its urgency of this project to be implemented and for the interest of the public service, I move to pass this resolution on the second and final reading, waiving the internal rules on joint motion. Thank you, Madam Chair. Due to the urgency of this request resolution, the Honorable Salvador is passing this on the second and final reading, waiving the internal rules. Any comment? Remarks? Hearing none. Motion approved. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.